السلام علیکم ناظرین، میں حسن جعفر جرنلسٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار آصف کھوسہ ایڈوکیٹ ہیں، جو ہمارے علاقے کے بستی نہالانی کے معموری کے۔ آج ہم ان کا انٹرو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی ڈگری کہاں سے کی اور یہ ڈیرہ غازی خان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا کیسز انہوں نے ہینڈلز کیے ہیں، اور معموری کے مسائل کے اوپر بھی ان سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ سر وعلیکم السلام حسن بھائی، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا۔ یہ آپ کا اپنا سلامت رہے چیمبر ہے اور جی اپنے مسائل اجاگر ماشاءاللہ جو جس طریقے سے کر رہے ہیں، جی جی میں آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور سلامت رہے انشاءاللہ یہ ہمارا جو سفر ہے جی بھائیوں والا، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ سر اپنا تعارف کروائیں، آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں اور ہاں آپ جی کے ایجوکیشن بالکل، کے حوالے سے؟ میں بستی نہال والا سر، موضع معموری، تحصیل و ضلع ڈیرہ غازی خان سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں گزشتہ 7 سال سے یہاں ڈیرہ غازی خان اور ملتان ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اور میری جو LLB ہے سر وہ ہے سہوال یونیورسٹی سے۔ اب پہلے تھا وہ BZU سب کیمپس سہوال، صحیح اب وہ یونیورسٹی اب سہوال ہے۔ اچھا وہاں سے ماشاءاللہ میں نے LLB کی، پھر 2 سال میں نے وہاں پریکٹس کی۔ میرے بہت اچھے استاد محترم تھے رانا عامر صاحب، ماشاءاللہ جو فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں وہاں پہ، اور سیول مجھے سکھائی جو فروخ حبیب صاحب ہے۔ ماشاءاللہ یہاں ڈیرہ غازی خان میں جو میں نے فرسٹ چیمبر جوائن کیا تھا، وہ آج کل ماشاءاللہ صدر ہے ڈسٹرکٹ بار ڈیرہ غازی خان ہے سلیم جان کھوسہ صاحب۔ ماشاءاللہ اس کے علاوہ بہت سارے جہاں بھی مشکلات آتی ہے، یہ ہماری ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں بھی ہمیں ضرورت ہو میں چلا جاتا ہوں۔ میں کبھی آر میں نہیں کرتا، سیکھنے میں، دوستوں کو بتانے میں اور دوستوں سے پوچھنے میں کبھی یار نہیں محسوس کیا۔ ہماری ایک ایسی فیلڈ ہے سر، یہ پوری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے۔ سو میں کوشش کرتا ہوں بجائے میں کسی کا نقصان کروں، میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، میں مشورہ لے آتا ہوں، اس کے بعد میں پلیڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سر، بہترین، آپ نے اچھے انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ اچھا سر، ہم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وکالت کا انتخاب کیوں کیا؟ سر میں نے وکالت کا انتخاب اس وجہ سے کیا، تو ایک تو میرے ابو کی وش تھی، دوسرا میرا ایک بڑا بھائی ہے پروفیسر عمران، ماشاءاللہ تو انہوں نے مجھے زیادہ اس طریقے سے گائیڈ کیا اس کہ چیز کے بارے میں ہاں بتایا آپ کو کہ ہاں آپ بالکل، اس فیلڈ کا انتخاب ہاں کریں۔ بالکل اس فیلڈ کے ماشاءاللہ بارے میں۔ ماشاءاللہ تو جب 1-2 سیمسٹر تھوڑا ٹف لگا، اس کے صحیح بعد جب پتہ چلا یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں معاشرے میں انصاف مہیا کرنے میں مدد ملے گی، پیسے ہوئے طبقے کے دعائیں، اس کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے ہمارے جو معاشرے کے بہت سارے مسائل ہیں، بالکل ہم اگر اجاگر کرنے بیٹھ جائیں تو پورے دن لگ جائیں گے، اور صاف ذرے جو معاشرہ پیسا ہوتا ہے اس کے لیے وکیل ایک شمع ہوتا ہے، یہ ایک آزادانہ شعبہ بھی ہے، ہاں آزادانہ شعبہ بھی ہے۔ باقی جو جی جی ہمارے ہیں شعبے، ان سے یہ آزادانہ ہے، بالکل ایسے، اس بالکل طریقے ایسے، سے بالکل لیا ہے۔ ایسے۔ آپ زیادہ تر یہ بتائیں کہ کون سے کیسز آپ ہینڈل ہاں کرتے جی، ہیں؟ میں زیادہ تر کیسز جو ہے فوجداری ہے، سیول ہے، FIA ہے، ریونیو میٹر ہے، اس کے ماشاءاللہ بعد فیملی میٹر ہے، ماشاءاللہ یہ زیادہ تعداد میں ہے۔ اس کے علاوہ بینکنگ وغیرہ جو بھی کیس، کیونکہ میری ہے LLB آنرس، صحیح تو اسپیشلائزیشن جو میری ہے، میں جو سیکھا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جو مجھے اچھی طرح عبور ہو میں پھر وہ کیسز لیتا ہوں۔ اگر مجھے عبور حاصل نہ ہو تو میں وہ کیس چھوڑ دیتا ہوں، مجھے سمجھ نہ لگ رہی ہو تو میں اسے حقیقت بتا دیتا ہوں۔ باقی دوستوں جو وکلا کمیونٹی ہے وہ ہمیشہ میں ایک بات بتاؤں، وہ ہمیشہ دوستوں کو الجھائے رکھتی ہے۔ میرا ایک بندہ انٹر ہوتا ہے، وہ مجھ سے مشورہ لیتا ہے، مشورہ امانت ہے، اور میں نے کوشش کی ہے اس گزشتہ 7 سال میں نے کوشش کی ہے میں کسی کو جھوٹ بول کے روزی نہ کماؤں، بہتر ہے میں سر، یہ تو کسی کو غلط مس گائڈ کر کے نہ کروں۔ میں نے ادھر اس کیسز اپنا چیمبر میں لوگوں کے ہزارہ مسائل ادھر ختم کیے ہیں، فیملی میٹر ہوں، ریونیو ہوں، فوجداری میں ادھر 302 کی 3-4 صلح ہو گئی ہے میرے آفس میں، میرے پیج پہ لگی ہوئی ہیں، وہ میں اکثر ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہوں تو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروع بہترین ہے ہوتی ہے۔ سر۔ اچھا، ہمارے علاقے کے معموری کے یا گرد نواح کے کون سے بڑے مسائل ہیں جو لوگ آتے ہیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر رد عمل ان کو دیتے ہیں اور سر سمجھاتے ہیں ہمارا چیزیں؟ علاقہ کیونکہ پسماندہ ہے، اس بالکل میں 3-4 وجوہات ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح ایک تو ہے ہمارے جو وہاں کے ریلیونٹ ہیں کھوسہ سردار، صحیح ان کی حکومت وہاں قدرے کم رہی ہے لگاری صاحبان سے۔ وہاں جو 2 سیاستدان ہیں نا، ایک ہے کھوسہ ایک ہے لگاری، بالکل اب جو بیچ میں ایک دریشہ کا ٹینور تھا وہ بھی بڑا پسماندہ دور گزرا ہے، اس نے بھی کوئی ترقیاتی اتنا کام نہیں کیے۔
बस देख ले, एक एक जो दौर खोसा साहिबान का था उसमें मेमोरी के जितना डेवलपमेंट हुई है शायद मैं समझता हूँ वो बाकी अदवार में नहीं हुई, सही। उसकी कमी है। दूसरा जो हमारे इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं उनमें मसाइल में ये है, एक तो वहाँ के स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ गर्ल्स वो तो सर वो तो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, हाँ वो, उसमें इलाके वालों का तो कोई हाँ कसूर जी नहीं। बिल्कुल उसमें। और जो चीज एडिशन है उसमें गर्ल्स हाई स्कूल जो पहले तो था ही नहीं, अभी रिसेंटली बना बना वो है, वो बना हुआ है। हाँ जी वो जी फिर जी। मसाइल हैं। उसके अलावा बिजली पानी के जो मसाइल हैं ममूरी का, क्योंकि पानी साफ नहीं है सही। वहाँ, फिर पानी की कोई लाइन नहीं है वहाँ। एक जो अलहम कारपोरेशन है उन्होंने एक लगाई थी, फिल्टर प्लांट प्लांट वगैरह लगाया है। लगाया था। बिल्कुल। उसके अलावा वहाँ कोई पानी का ऐसा सोर्स नहीं है। तो मेरे हवाले से ये है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा जितना शम्मा रोशन हो सकती है। सही। गुज़श्ता आपको पता है 2021 में सैलाब आया था, मैंने कमिश्नर साहब जाके वो जो इलाके हमारे थे मैंने हाईलाइट करके उन्हें फंड दिलवाया था, मैंने वहाँ राशन पहुंचवाया था। उसकी वजह माशाल्लाह। थे मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन, वो मेरे फेसबुक पेज पे भी लगी हुई है, मैंने जाके कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा सर ये जो इलाके डूबे हुए हैं वहाँ आप अपनी इंडिपेंडेंट निगरानी करके वहाँ अपनी कोई कमेटी तश्कील दें जो वहाँ का अजाला कर सके। माशाल्लाह आपने जो इलाके के लिए काम किया वो काबिल तहसीन है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ अच्छा, हमारे इलाके में आपने ये चीज वाजे नहीं की कि बड़े कानूनी मसाइल कौन हाँ से हैं, बड़े बड़े मसाइल कौन से बड़े हैं। मसाइल ये मतलब जमीनी हैं। जी जी मसाइल होते हैं जमीन, किसी किस जी जी जगह जी पे, जी किसी जी जगह पे जी कौन कौन से मसाइल, बिल्कुल। इस हवाले अच्छा से भी सर, बताएं। ममूरी वैसे ओवरऑल पढ़ा लिखा इलाका है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो दो तरह के पहले होता था, मतलब हार्ट केसेस बहुत ज्यादा होते थे वहां पे, अब वो रुक गए। अब सबसे बड़े मसले जो जमीनी मसाइल है, वहाँ एक थाना कल्चर का जो एक कंसेप्ट बना है वो खराब कर रहा है। जमीनी मसाइल है, लोगों को विरासती हकूक, स्पेशली खवातीन को विरासती हकूक नहीं दिए जा रहे। ये जाए। इस पे है वो केसेस भी आते हैं, मुझे अंदाजा भी है वहाँ के मसाइल हैं। ये बिजली पानी के तो सो आए हैं, जी जी। और सबसे ज्यादा जो केसेस हैं विरासती इंतकाल के हैं। विरासती इंतकाल के। हाँ अच्छा, सियासत के हवाले से आप ये नहीं देख रहे कि लिगारी खोसा या पीटीआई को या किसी ऐसी सियासी तंजीम को छोड़कर हम किसी अपने इलाके के नौजवान को सपोर्ट करें, उसको आगे लेके आए जो हमारे इलाके के मसाइल को भी समझता हो और हमारे उनके मसाइल के लिए हल भी निकाले। इस बारे में आप क्या कहना मैं चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे, मैं इस बात से एग्री करूंगा, हमें एक ऐसा नौजवान सिलेक्ट करना चाहिए जो बिल्कुल इन मसाइल पे बात कर सके, उजागर सही है, कर सके, माशाल्लाह। वो आगे आ सके, और मैं उनके साथ हूँ। मैं तो मुतअद्दिद बार मेरे इलाके से, मैं आपको बता दूं, मैंने यूनिवर्सिटी में 4 दोस्तों के यहाँ इलाके से ले गया, उनके एडमिशन कराए, वहाँ उन्हें माशाल्लाह। स्टडी प्रोवाइड की, वहाँ उन्हें हॉस्टल दिए। और मेरा एक जो, मैंने एक हॉस्टल में बिठाए रखा लड़के को, आज वो उसकी एलएलबी कंप्लीट होगी, वहाँ ये माशाल्लाह रोजगार कर बेहतरीन रहा है, है। माशाल्लाह और बेहतरीन। वसीम जो आपका दोस्त है, वसीम खोसा साहब, जी जी। वो उसने कंप्यूटर साइंस, मैंने उनका एडमिशन कराया था। और भी काफी सारे दोस्त हैं, एक चोटी से नौजवान था आसिफ नवाज, उसका एडमिशन कराया। उसके अलावा 3-4 और एक दो बलूचिस्तान के थे एलएलबी जो, में उनका हाँ एडमिशन एलएलबी करवाया। में एडमिशन कराया मैंने तो। देखे ना, हमारा मकसद होता है उजागर करना चीजों को, नौजवान है उन्हें मसाइल को हल मसाइल, हाँ करना, मसाइल को मसाइल हल को हल करना। करना। अच्छा सर, आप हमें कोई ऐसा वाकया सुनाएंगे हमारे इलाके का, कोई जो आया हो आपके पास? हाँ एक ऐसा केस है, वो हमारे इलाके का नहीं है, वो कोट छुटे का है, वो अच्छा शायद मैं माशाल्लाह। जरूर शेयर जी करूंगा। जी शेयर करें। मैं, मेरे कुलीग है यासर खान आया बैठा है, तो ये इसको अंदाजा है। मैंने एक माँ को उसकी बेटी दिलवाई, इधर एक जज साहब अब्दुल रहीम साहब, माशाल्लाह। सेशन जज, 12 साल बाद एक माँ को बेटी मिली। तो वो थे वो झोंपड़ी वाले जो होते हैं फकीर, तो मेरा ऑफिस था पहले फ्रंट पे, तो उधर आ गया ना, वो बड़ा गुस्से में थे, कातिया कुहाड़िया टाइप ये वो लेके कि इसे वकील को निकालो। फिर खैर मैंने 15 पे कॉल की। अच्छा मैं बताता हूँ, ये जो एक फील्ड है जैसे ये लगती है ना, इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। एक तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है इस फील्ड के लिए, आपको बहुत ज्यादा बुकिश होना चाहिए, और वो इसके अलावा इखलाकियात होनी चाहिए, और इसके अलावा खिदमत खल्क का जज्बा हाँ होना जज्बा चाहिए, होना मेन चाहिए। मेन चीज जी यही है जी, जिसके मैंने ऊपर उसे, सब काम मैं चलता है। ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वो केस भी फ्री लड़ा, और वो केस इतना मतलब परेशान कर रहा था, वो फिर घर आ जाते थे 300-400 बंदा, निकालो वकील को, हमने ये कर रहे हैं, हमने वो करना है, मतलब मैं ये बता दूं, थोड़ी बहुत वो भी होती है, परेशानी भी होती है, बस खैर अल्लाह ताला ने इतना
टेम्पो बढ़ाया हुआ आपको है। इज्जत बख्शी हुई है हाँ जी बिल्कुल। खुदा ताला ने, जिसकी वजह से आपने हाँ वो केस भी जीत लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और हमारे इलाके के लोग हैं जो जो मसाइल जिनको दरपेश हैं ये वकालत के हिसाब से या कोई और जो होते हैं केसेस वगैरह, तो आप क्या रिलीफ देंगे हमारे इलाके वालों को सर इस हसन हवाले से भी हसन बताएं। भी बिल्कुल, मैं ये मेरे 3 नौजवान क्लर्क, मेरे एक एसोसिएट 2 एसोसिएट बैठे हैं, ये माशाल्लाह, आपको इस बात की गवाही देंगे। मैंने माशाल्लाह, हमेशा इलाके वालों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है, बेहतरीन है और सर। मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दूं, थोड़े से थोड़ा चार्ज करूं, क्योंकि आपको पता है जितना एक्सपेंसेस आजकल हो गए हैं, बायोमेट्रिक के इशू, और इससे बढ़ के जो टिकटिंग के इशू, यहाँ भी मसाइल है ना, इन अपना अखराजात होते हैं। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े से थोड़े पैसों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करूँ। बेहतर और है जो सर। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा ना कि नौजवानों को क्या पैगाम है, मेरा भाई मेरा सिर्फ एक पैगाम है, मेहनत लगन हिम्मत जारी रखें, वो सबसे ज्यादा आगे जा सकते हैं। बिल्कुल टॉप हमेशा, जो टॉप होता है ना, वो हमेशा फ्री है, बिल्कुल। आप टॉप पर जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अब मेरी कोई लेगेसी नहीं थी, मेरे खानदान में कोई वकील नहीं था, मैं बना हूं, मैंने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी डायरी उठा के देख लें, 550 केसेस रनिंग में है, माशाल्लाह यानी ये एक गुज़श्ता 20 सालों के वकीलों के मतलब रेशो होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 550 चल रहा है, और इनमें से साढ़े चार। ये सर आपकी खिदमत हाँ का हाँ जी और बिल्कुल। लोगों के साथ जो आप ताउन करते हैं जी जी इस चीज का बिल्कुल, नतीजा है। इसका नतीजा मैं बिल्कुल ये एंडोर्स करता हूँ सर। उसमें सबसे ज्यादा इलाके को फायदा हुआ है, और उससे हट के जो दूसरे दोस्त। अच्छा, अब बेसिक ना ये जो रीजन है डीडी खान का, ये गरीब रीजन है, बिल्कुल और मैं क्योंकि सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, मुझे पता है कि कौन आया। पिछले दिनों एक बूढ़ी अम्मा, मैं जब आया 7:30 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ, तो वो आई हुई थी, उसके बच्चे पे पुलिस ने ऐसे कोई 7 नामालूम मुकदमा दे। तो वो सब मैंने बड़ी आस से कहा, खैर मुझे उसने उस दिन जज साहब ने भी बड़ा रिलीफ दिया, उन्होंने 7 मुकदमा में डिस्चार्ज किया मुलजिम को, यानी बरी कर बेहतरीन, दिया। बेहतरीन है तो माशाल्लाह। ऐसी एक्टिविटी करता रहता हूँ। खैर आप की बहुत मोहब्बत है, आप तशरीफ लाए। शुक्रिया सर हाँ, आपका। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ हमारे इलाके के बहुत ही काबिल कदर और मेहरबान वकील सरदार आसिफ खोसा मौजूद थे, इनके साथ हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मिलती हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।